bonsoir pour la deuxième partie, deuxième activité, rôle des chromosomes dans le transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre. Ça veut dire qui est le rôle du chromosome. Et le chromosome, on va voir après qu'est-ce qu'on veut dire par chromosome dans le transfert de l'information. Alors, on a dit que l'information génétique est localisée dans le noyau et il est transmis d'une cellule à l'autre. Donc la question c'est comment ça se fait cette transmission de l'information génétique d'une cellule mère à des cellules filles. Donc après la fécondation, donc l'exemple de la reproduction sexuelle. Donc la reproduction sexuelle, on sait que là les êtres vivants, animaux et les êtres femelles, les femmes, alors les femelles et les mâles, ils produisent ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Le mâle il produit les spermatozoïdes et la femme il produit les ovules. Donc après la production des gamètes mâles et femelles, il y aura ce qu'on appelle le phénomène de la fécondation. Donc là c'est une reproduction sexuelle. Après la fécondation, on obtient une cellule œuf, une cellule fécondée. Cette cellule œuf, il va subir plusieurs divisions pour donner bien sûr un nouveau individu. Cet individu, il va bien sûr avoir, il se ressemble à 100%, le 100% qu'il se ressemble aux deux parents. Alors là, il s'agit d'une transmission de l'information génétique des parents vers les enfants. Donc le phénomène qui va nous permettre d'avoir un nouveau individu à partir d'une seule cellule, on l'appelle bien sûr la mitose. Donc on les appelle bien sûr la mitose. Donc la question qu'on doit poser, les activités dans cette activité, comment ça se fait cette mitose et quelles sont les étapes de la mitose. Donc pour déterminer les étapes de la mitose, on a suivi, on va effectuer cette expérience-là. Donc étude de la mitose, les étapes de la mitose, on va commencer par une cellule végétale. Donc le matériel biologique qu'on va utiliser, on peut utiliser par exemple les oignons, des bulbes d'oignons, on va utiliser les racines d'oignons. Donc les racines d'oignons, ce sont des cellules. Donc on va les poser dans de l'eau, comme ça montre la figure, on va les poser dans l'eau pour qu'ils se développent. Alors, quelques minutes ou quelques heures, on va fractionner les cellules ou les racines et on va les mettre entre là et la mer. Donc je vois la vidéo qui va nous montrer les différentes étapes. Donc les différentes étapes pour faire cette observation d'une racine de cellules. Donc germer des bulbes d'ail. Donc خدينا هنا في هذه الحاله هذه خدينا لي بولب داي ما خديناش البصله ولكن خدينا الثومه لي بولب داي. Donc on l'a laissé se développer dans l'eau quelques jours. Au réfrigérateur pendant 2 jours. Donc خليهم 2 jours. On va bien sûr retirer avec une paire de ciseaux, on va retirer bien sûr les racines l'ail. On fait bouillir. On a le colorant, donc c'est une solution de carmine acétique. On va le bouillir, on plonge les pointes on va bien sûr plonger les racines. Les racines, c'est quoi? Ce sont des cellules. Donc, pendant 1 minute, on va le bouillir, bien sûr. Donc après, et on transfère les pointes des racines à l'aide d'une pince fine sur une lame de verre. Donc pendant bien sûr entre lame et acétique à la mêle. Donc pendant le carmine acétique pour fixer les cellules. Alors maintenant les racines, c'est des cellules en plein développement. La mitose bien sûr, la mitose, c'est des cellules qui sont en train de se diviser. Donc quand on a de la solution bien sûr pour la coloration.
on va poser là, On place une lamelle sur donc la lamelle, donc on la recouvre d'un carré la lamelle, donc on a et on l'observation. l'écrase délicatement afin de bien dissocier les cellules. D'accord, donc on l'écrase باش نفرقوا دوك les cellules, dissocier les cellules. Donc vous voyez ici. Donc on a la dernière étape qui est l'observation au microscope optique. À différents grossissements. Donc avec des grossissements différents. Donc on va dire l'observation. On va voir, donc on a bien sûr la racine de l'ail. Donc on a c'est un grossissement اللي هو صغير donc كنزيدو في الgrossissement donc كتبان لنا هاد l'observation. Donc هذه l'observation اللي كنشوفو يعني كيبانو لنا دي سيلول هما كما كتشوفو هنا دي سيلول qui ont la même forme mais يعني la différence اللي كاينه c'est la forme du noyau. Donc كما كتشوفو هنا كاين des cellules qui ont toujours يعني une forme de noyau arrondi. Par contre, par exemple la cellule le noyau il est absent, il est remplacé par des filaments. Donc celui qui est là, donc la même chose. Donc on a des cellules, les cellules en division. Donc ce sont des cellules en division. Séparant deux mitoses successives par la présence de filaments Donc individualisés. on a le noyau, là on a des Dans les filaments. cellules en interphase, Donc on a des cellules en mitose qui sont en train de se diviser. Contient un réseau de chromatine formé de filaments fins et entremêlés. On prend par exemple d'autres cellules. Donc les cellules qui ont le noyau. Donc on a des cellules des cellules en interface. Donc l'interface il y a marhala ديال السكون. Donc ce sont des donc des cellules en mitose. Donc on نرجعوا l'observation ديالنا. Donc هذه كما قلنا la même chose. Donc avec la vidéo اللي شفنا في la vidéo donc هما تقريبا يعني la même expérience. Et la différence on a utilisé l'oignon, on a utilisé l'ail. Donc prélever les deux extrémités, on a placé ces échantillons dans un verre de montre avec HCl pendant 3 minutes. Au bout d'une minute de trempage, serrer les racines dans le centre de la longueur à l'aide d'un pince ou du scalpel. Donc là les étapes, les mêmes étapes. Maintenant الحاجة التالية اللي كنديرو c'est l'observation. اللي كنديرو هاد les racines entre là et la mêle, on passe à l'observation en utilisant le microscope optique à différents objectifs, à différents grossissements. Donc l'observation اللي كنتو شفتو تما في la vidéo هي اللي عندنا هنايا. Donc هذه bien sûr هنا هما les cellules. لازم غير نزيدو نشوفو أكثر. Donc هي هادو l'observation. Donc كما قلنا هنا on voit qu'il y a plusieurs cellules. Il y en a des cellules qui ont à la place du noyau des filaments. Donc et le noyau il est remplacé par des filaments. Des filaments on les appelle bien sûr les chromosomes. Les cellules اللي كتشوفوا عندهم ما بقاش عندهم le noyau, ce sont des cellules en plein division, en plein mitose. Par contre, on voit des cellules, par exemple les deux cellules اللي كتشوفوا هنا, ce sont des cellules qui ont leur noyau avec la membrane nucléaire. Alors on dit que ce sont des cellules à l'interphase. مرحلة السكون. Donc هنا إلا بغينا نقولوا شنو هي مرحلة بغينا نفرقوا ما بين la mitose وما بين l'interphase. Donc la cellule pour qu'il se divise, par exemple إلا خدينا un exemple ديال une cellule, la cellule pour qu'il se divise en deux, ils doivent avoir une quantité d'informations génétiques. Donc avec la quantité, les deux cellules filles ressemblent à la cellule mère. La cellule mère, ils doivent faire quoi? Ils doivent doubler leur information génétique. Donc lorsqu'il va la diviser sur les deux cellules filles, on va obtenir deux cellules filles qui vont être semblables à la cellule mère. Donc avec la phase اللي كتكون فيها la cellule باش تدخل في la mitose, باش تدخل في les étapes de la mitose, il doit se préparer. شنو هي la préparation ديالها? C'est qu'il va dupliquer leur information génétique. يعني غتضاعف المحتوى ديالها بالخبر الوراثي باش ملي نتوزعوا على لي سيلول في يوليو عندنا لي دو سيلول في كيشبهوا 100%
Par contre, وكان ما غادي تخلي داك لا كونتيتي لا ميم كونتيتي d'information génétique وتقسمها على باغ اكزومبل الا خدينا لا سيلول ماك عندها كيو وفرقاتها على لي دو سيلول فاش غيولي عندي سيلول في Q sur 2 Q sur 2. Donc ils vont pas être semblables à la cellule mère. Donc pour que la cellule mère donne deux cellules phi, il va faire quoi? Il va doubler son information génétique. Par exemple, il a Q, une quantité Q, il va devenir 2Q. Ou 2Q, il va être divisé sur les deux cellules phi Q, Q. Donc là, la phase qui fait la cellule, le dédoublement, la duplication de l'information génétique, on l'appelle bien sûr, c'est l'interphase. Ou les étapes qui sont l'information génétique les deux cellules phi. Donc on a bien sûr la mitose. Donc c'est la mitose ou la duplication cellulaire. Donc imaginez il a une petite description des cellules. Il y a des cellules qui ont le noyau, qui ont une information génétique. Qui m'a que tu vois l'information génétique par exemple dans les deux cellules qui شبه بحال واحد un mâchoire en laine بحال واحد الكبه الصوف. Donc هاد الكبه الصوف هاد l'archoir en laine donc هاد l'archoir en laine bien sûr donc كيتسمى la chromatine يعني في l'interface l'information génétique اللي كيكون في le noyau كياخذ واحد la forme d'un mâchoire de laine يعني كبه ديال الصوف بحال كبه الصوف اللي كتعرفوا donc هاد l'archoir en laine donc كيشكل لي او il forme في هذه المرحله كيتسمى هذه l'information génétique la chromatine يعني الصبغين la chromatine. Par contre les phases ديال كما كتشوفوا كلهم ce sont des phases des différentes phases de la mitose là et l'information génétique واش كيبقى sous forme de hachoir non il va se transformer sous forme de ce qu'on appelle des filaments. هاد les filaments هادو كنسميوهم les chromosomes. Donc هنا ce sont des chromatines, on a des chromosomes. Les filaments, la chromatine, ils sont formés d'un ensemble de fibres qu'on appelle les fibres nucléaires. Donc ce sont des fibres nucléaires, donc la description. Donc on remarque que de cette observation que la racine est formée de plusieurs cellules, présente des noyaux dont l'aspect varie d'une cellule à l'autre. Parfois les cellules ont un noyau qui semble circulaire. Donc ce sont des cellules qui sont à la phase de l'interphase et occupent la totalité du cytoplasme et délimitées par une enveloppe nucléaire percée bien sûr de pores. Et le noyau le noyau il doit communiquer avec le cytoplasme. La communication le noyau le cytoplasme à travers des pores. Donc les pores bien sûr qui connectent l'enveloppe nucléaire est constituée de filaments. Ce sont des filaments qu'on appelle des nucléofilaments. Hachoir qui en laine, il forme ce qu'on appelle la chromatine avec bien sûr la présence et le dès que l'observation des petits points les points qui le nucléole donc ce sont des nucléoles et l'interface qui connaît l'information génétique sous forme de chromatine ou le dakhel ديالها كنلقاو واحد la petite la petite organique qu'on appelle le nucléole. D'accord? Donc la chromatine avec la présence du nucléole. Ces cellules est dite cellules en interphase. D'autres cellules dont le noyau est remplacé par des structures sous forme de filaments appelées chromosomes. Les cellules الأخرى شفنا إلا رجعنا عاوتاني للإمام donc هاد les cellules ما بقاش عندهم هذا الشكل هذا ديال لاشواغ اون لين ديال كبه الصوف ولكن ولاو عندهم واحد الشكل اخر اللي هو سو فورم دو chromosomes. Donc de chromosomes ces cellules et des cellules en mitose. Donc دابا هنا في هاد لا فيغور كامله بانوا لنا deux types de cellules. Des cellules en interphase اللي عندهم l'information génétique sous forme de chromatine ou des cellules en division. La forme de la cellule, le noyau ما بقاش كامل ولكن il a été remplacé
par des filaments qu'on appelle les chromosomes. Donc d'abord, نحاولوا نشوفوا بالنسبة لهاد les étapes ديال la mitose, ils sont semblables, ils sont continus, les étapes ils sont continues. ولكن pour faciliter la compréhension, on a divisé les étapes de la mitose en quatre principaux étapes. Donc chez l'espérantome, la cellule végétale, la mitose se déroule en quatre étapes. Donc la prophase, il y a l'étape donc il dure environ 40 minutes. Il y a la prophase, donc il y a la métaphase, la prophase, la métaphase. Donc les chromosomes. Donc le chromosome, donc ce sont des chromosomes à l'interface. Ils sont formés par deux chromatides. C'est le premier chromatide, c'est la deuxième, X. Les deux chromatides, ils sont liés par ce qu'on appelle un centromère. Donc ils sont liés par un centromère. Il faut que les chromosomes l'étape de la métaphase. On a l'étape liée à l'anaphase. Pour la dernière étape, bien sûr, c'est la télophase. La prophase est très longue, 40 minutes. La métaphase ou l'anaphase, 5-2, 10. ولكن هذه لي زيتاب راه ميمكنش نقولوا هذه ايتاب مفرقه على هذه، كاين تداخل بيناتهم، ولكن حنا كنحاولوا نفرقوا بيناتهم لا بروفاز لا ميتافاز لا نافاز et la télophase. Ou bien sûr l'étape qui va venir avant la mitose, c'est l'interphase, au cours duquel l'information génétique se forme de chromatine et la cellule va commencer à se préparer pour entrer dans la mitose. Donc les étapes les mêmes étapes نعاودو نشوفوهم هنايا. دونك هنا باش نزيدو نبينو ها هو دابا هذا اللي خدينا هذا هو هذه هي لا سيلول انيمال اون انترفاز. هذا سي لو نويو. هذا لو نويو شنو فيه لداخل؟ فيه لا كروماتين. هذا الكروماتين سو فورم دو كما قلنا ان نشوار اون لان. دونك هاد لا كروماتين اللي كان في الانترفاز هو اللي غادي يتحول، ما غيبقاش في الشكل ديالو كما كتشوفوا هنا كان خضر واحمر. هذاك غيتفتحوا غيتفكوا بيناتهم هاد يعني هاد الخياطات اللي كاينين هاد لي فيلامون. Ils vont avoir une autre forme liée à la forme de chromosome. Donc bien sûr هاد la chromosome ils vont يعني la condensation غادي تزاد الكثافه ديالهم. ils vont être condensés. شوف الاول كيفاش كان هذا وكيفاش ولا يعني كيزيد يتلولى. Il s'enroule autour de lui. Il va donner bien sûr des chromosomes في la phase de la métaphase. يعني la condensation واحد كتنتقل من l'interphase vers la métaphase. La condensation كتزاد وكتوصل لو ماكسيموم ديالها في la métaphase. D'accord. Donc غنعاودو نشوفوا هاد لي زيتاب. قلنا كيما قلنا ليتاب الاولى هما هنا عطاونا لي دو. يعني هاد لو دوكيومون سات فيه لي دو سيلول، la cellule végétale et la cellule animale. Bien sûr la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Donc la différence entre une cellule animale et une cellule végétale c'est quoi? Donc bien sûr الا كتشوفوا عندكم هنا واحد يعني واحد المكون هنا اللي هو bien sûr le centrosome. Donc هذا c'est un centrosome يعني الجسيم المركزي. هذا الجسيم المركزي هو اللي غادي يعطينا les deux astères. Donc c'est un centrosome qui va donner les deux astères. Donc هاد لا سيل الفرق بيناتهم هو لا بريزونس ديال هادي وايضا حتى لا فورم. هادو كما كتشوفوا اون فورم سيركولير والابسونس ديال ان باغوا بيكتوسيلولوزيك. هنا عنده اون فورم كما كتشوفوا اكزاغونال سداسيه، وهنا عندكم لا بريزونس ديال واحد لا بارتي على برا كما كتشوفوا ديال لو باغوا. يعني لا سيلول فيجيتال عندها لو باغوا على برا وعاد عندها لا ممبران سيتوبلازميك. دونك هذا اللي كيخلي ان لا سيلول فيجيتال كتكون تري دور، كتكون قاصحه. Par contre, la cellule animale, il contient seulement une membrane cytoplasmique. Donc, هنا بغينا ليجونديو هذه كما كتشوفوا هنا كما قلنا هذا centrosome. هذا c'est la membrane cytoplasmique 2. Le 3 c'est le cytoplasme. Le 4 bien sûr c'est le 4 c'est l'enveloppe nucléaire. Le 5 c'est le nucléole. Le 6 هو le nucléole. Ou le 5 ce sont كما قلنا des chromosomes. الفرق bien sûr ديال les deux cellules راه كاين حتى le chloroplaste. هذه il est autotrophe يعني كدير la photosynthèse، وهذه il est hétérotrophe. ils peuvent pas faire la photosynthèse. ولكن اللي كيهمنا حنا هنايا هو ان هنا كاين ان سونتروزوم هنا ما كاينش، وهنا bien sûr
عندنا لا ممبران او لا باغوا بيكتوسيلولوزيك في لا سيلول فيجيتال وما كاينش في لا سيلول انيمال. دونك هادشي اللي قلنا هادو هما المكونات. دونك هنا ليطاب هادو سوسون هادي سيلول فيجيتال ولا سيلول انيمال. دونك غادي نشوفوا لا بروفاز كما قلنا il dure 40 مينوت. كما كتشوفوا قبل ما ندوزو لا بروفاز شنو كان قبل؟ كانت لا ميتا كانت لانترفاز. لانترفاز كيفاش كان لانفورماسيون جينيتيك؟ كان سو فورم دو الى رجعنا كان سو فورم كما قلنا دو ارشوار اون لين، يعني ارشوار اون لين يعني كبه من الصوفي. واش بقى على الشكل ديال الكبه الصوفي؟ لا، بدا تيتشكل ولا كيتكوندونسا وبدا كياخذ الشكل ديال دي كروموزوم. هما كما كتشوفوا هنا ما بقاش داك الشكل الاول اللي كنا شفنا اللي هو لو كروماتين ولا سو فورم دو كروموزوم. دونك من بعد شنو وقع لونفلوب نيوكليير؟ il va se disparaître، يعني غادي يختفي. هو ومن هو لو nucléole. Donc هادشي اللي قلنا سو caractère par la condensation des fibres de chromatine formant des chromosomes, la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole et l'apparition du faisceau achromatique. Et l'apparition du faisceau achromatique auquel s'attachent les chromosomes par les fibres chromosomiques. Donc هذه la phase الأولى. La phase الثانية هي la métaphase. Donc la métaphase les chromosomes شوفوا كيفاش كانت لا كوندونساسيون ديالهم. الا رجعنا غير ديك لا فيغور اللي رسمت لكم ليه دونك كنرجع دونك هو كما كتشوفوا يعني في لا بروفاز شوفوا الكروموزوم كيفاش بدا. هنا شنو كيوقع له الكروموزوم؟ لا كوندونساسيون كيتزاد كيتلولب حول نفسه، يعني لا كوندونساسيون ديالو كتزاد. دونك ملي كتزاد لا كوندونساسيون ديالو كيولي يعني بلو كلير بلو فيزيبل. دونك هنا حاجه اخرى اللي ما هضرناش عليها ان هاد لو سنتروزوم كيتفرق وكيبدا يعطينا واحد الشكل اللي كيتسمى لو فيسو اكروماتيك، هو اللي كتشوفوه هنايا داير بحال المغزل. هذا كيتسمى لو فيسو. هاد الخطوط اللي عندكم هنا هادو سو سون لي دوز استار، هادو لي دوز استار بيناتهم كتشوفوا هاد الخطوط هادو اللي غاديين من هنا ومن هنا، هادو كيتسماو لي فيسو كيشكلوا لي واحد لو فيسو. شنو هو الفيسو؟ هو المغزل، لو فيسو اكروماتيك او لو فيسو كروموزوميك. دونك هاد لو فيسو بحال بغينا نقولوا مغزل، المغزل ديال الصوف. المغزل الصوف كيكون عنده واحد لو سيبور هنا، واحد لو سيبور وبيناتهم الخيوط ديال الصوف. دونك هنا كيهضروا على ان فيسو اكروماتيك. دونك كيتكون هاد الخط هذا اولا هاد لا ليني اللي بانت لكم هنايا فيها لي كروموزوم كيتسماو دي فيبر كروموزوميك، وهادو اللي ما فيهم والو كيتسماو دي فيبر يعني هادو كروموزوميك، وهادو سو سون دي فيبر بولار، دي فيبر بولار. الحاجه اللي كتلاحظوا هنا ان لي كروموزوم ما بقاوش مفرقين هكا ولكن تجمعوا في الوسط، هما كلهم يسون لوكاليزي يعني او سونتر دو لا سيلول لا انيمال لا فيجيتال. ولا سيلول انيمال عندها هنا كما قلنا لي سنتروزوم. باغ كونطخ هنا لي زاستير لي دو زاستير. باغ كونطخ هنا عندنا سكون ابل لي كالوت، دونك دو كالوت بولار، هادو دو كالوت بولار. دونك هنا كما قلنا غيشكلوا لي واحد هنا كما لي كروموزوم كاملين كيتموضعوا في الوسط وكيشكلوا لي سكون ابل يعني une plaque équatoriale، une plaque équatoriale. Donc هادشي اللي قلنا هنايا غنشوفوا. دونك هنا la métaphase il dure environ 5 minutes, se caractérise par la condensation maximale des chromosomes et son positionnement à l'équateur de la cellule, formant ainsi la plaque équatoriale. Les chromosomes apparaissent fissurés en deux chromatides liés à un centromère portant des fibres chromosomiques qui permettent aux chromosomes de s'accrocher aux fibres polaires du faisceau de division. دابا غادي ندوزو دابا حنا كيما قلنا لو كروموزوم كيكون متشكل من دو كروماتيد كيكون داير بحال اكس، يعني الا بغينا نقولوا لو كروموزوم تيكون الشكل ديالو بحال اكس، كيكون واخد الشكل ديال كيكون واحد الشكل ديال بحال اكس كيما قلنا. دونك كيكون خضر الشكل ديال اكس بحال هكذا يعني وبيناتهم مرتبطين. هذا ستان كروماتيد وهذا ستان كروماتيد مرتبطين بجوج بواحد يعني واحد الحاجه اللي رابطه بيناتهم كيتسمى لو سونترومير. يعني اش كيوقع على لو سونترومير في ليطاب الثانيه، في ليطاب ديال اللي غادي تجي من بعد ليطاب ديال لانافاز. دونك اش غادي يوقع؟ هذا الكروموزوم غيتفرق. دونك هذا غيتفرق كل واحد غيمشي بوحدو. دونك هذا بوحدو غيمشي ها هو، وهذا عاوتاني النص الاخر ديالو حتى هو غيمشي بوحدو. دونك ها هو هنا كما كتشوفوا. دونك كلها هنا كيوقع واحد بيان سور dans la rupture ديال لو سونترومير. دونك لا rupture دو لا سونترومير علاش؟
لان هاد لي فيسو او لي فيبر يعني هاد لا كونتراكسيون ديال لي فيبر كروموزوم بحال غير نقولوا غيتجبدوا ملي غيتجبدوا غيفرقوا ليا لي دو كروموزوم يعني هذا غادي يتجبد هنا الجلد ديالو هو هنا هذا غادي يتجبد هنا الاخر غيتجبد هنا وغيعطينا يعني غيعطينا لا سيباراسيون ديال هاد لو كروموزوم كل كروموزوم يعني il est formé de deux chromatides هذا في الاول كيكون سميتو ان كروموزوم ديبليكي يعني سي فغي مضاعف اللي غادي يتفرق هذا شنو هو قلنا il est formé d'un premier chromatide et un deuxième chromatide اللي غيتفرقوا غيعطينا دو كروماتيد ولكن ما يبقاش سميتهم كروماتيد فوقاش يكونوا كروماتيد ملي كيكونوا مرتبطين غير نهضروا هنا على كروموزوم unique وهنا ان دوزيام كروموزوم unique او ان كروموزوم سول اللي بغينا نقول داكور دونك هنا كنهضروا على دو كروموزوم دونك اش غادي يوقع هنا كما قلنا سو كارactérise par la rupture des centromères et séparation des chromatides de chaque chromosome fille migre vers il va y avoir une migration donc هذا غيهاجروا غيجيو من هنا غيمشيو فيه le pôle une migration vers le pôle de la cellule le plus proche par contraction des fibres chromosomiques. On parle d'ascension polaire. Il se forme dans des pôles la cellule de lot de même nombre de chromosomes. يعني غيتفرقوا هنا داك شحال كانت هنا في الاول كانت 4 كما كتشوفوا هنا 4 ولكن ملي نحسبوا راه كاين 4 1 2 3 هنا غيولي عندك دو سيلول فيهم شحال 4 ديال لي كروموزوم ملي غيتفرقوا غيولي عندك 4 دونك هنا غيبدا يبان في لا سيلول كما كتشوفوا هنا غادي يبان لنا واحد لو سكون ابل ليترونغلومون اختناق استوائي دونك هنا في لا سيلول انيمال ولكن فيجيتال لا علاش لان لا سيلول انيمال ممكن توقع لها هكا علاش لانها il n'est pas dur par contre la cellule végétale il est rigide l'étranglement il peut pas avoir lieu dans la cellule végétale donc d'abord la dernière partie ou la dernière étape c'est la ce qu'on appelle bien sûr la télophase donc la télophase هي il dure حتى هي 10 minutes اش غيوقع هاد الاخر يعني اش كتلاحظوا غيعاود يرجع لنا لونفلوب نيكليير هاد الاخر اللي كانوا تلواه لي كروموزوم ما غيبقاوش غيوليو نرجع لنا لا كروماتيد دونك هاد الكروماتيد وشنو غادي يبدا هنا غيبداو يتفرقوا دونك هذه غتكمل غتفرق تعطينا دو سيلول وهذه غادي يبدا هنايا ما غيكونش عندها ان نيتروغلومون ولكن غيكون لاباريسيون دان باروا اللي غيفرق ما بين لي دو سيلول في دونك غنرجعوا هنايا ليطاب الاولى عاوتاني غيوليو هاد لي سيلول فلا لانترفاز عاوتاني ملي غيوصلوا لواحد ليطاب غيعاودوا يدوزوا من هاد لي زيتاب دونك هنا كنهضروا على سكون نابيل ان سيكل cellulaire دونك هنا غنحصلوا على دو سيلول دونك شنو كيقولوا هنا بوندون سيت étape les chromosomes se décondensent et revient à l'état chromatique la disparition du faisceau de division غيمشي بحال هاد لو فيسو هذا اللي كان هنايا او لو فيسو اكروماتيك هاد لو فيسو اللي كان المغزل غيمشي حتى هو il va disparaître la réapparition ديك لا نيكليول اللي كانت هنا في الوسط قلنا غادي ترجع لا نيكليول et réorganisation de l'enveloppe nucléaire le cytoplasme se divise et les cytodiérèses par formation d'une nouvelle membrane plasmique et une paroi cellulosique ainsi se forment deux cellules filles avec même nombre de chromosomes que la cellule mère donc غنحصلوا على جوج الخلايا كيشبهوا الخليه الام وهاد الخلايا بجوج غيعاودوا يدخلوا عاوتاني يدخلوا في ليطاب ديال l'intérphase donc هادو هما لي ديفيرونت ايتاب غير بغينا نقارنوا دابا لا division la mitose chez la cellule animale et végétale ils ressemblent la seule différence شنو هي deux différences la première différence c'est l'apparition d'un centrosome اللي كيتفرق en deux astètes باش كيعطينا لو فيسو هنا كاين عندنا اون كالوت ثاني حاجه هي في لا ديفيزيون هنا كيعطينا هنا ان اترونغلومون يعني سيلولير اللي كيفرق لي دو سيلول في بينما لا سيلول فيجيتال كيعندنا لاباريسيون لا فورماسيون دان باروا peptocellulosique qui va séparer les deux cellules donc هذه هي la différence اللي كاينه ما بين هاد لي دو او les deux la division chez les deux c'est cellules يعني la cellule animale et la cellule végétale دونك انا غنحاول نكمل لك لا فيديو اللي وريتكم دونك اللي كيكمل لي زيتاب دونك de la division cellulaire donc ها هما est une cellule animale. Donc la c'est une cellule animale donc كما كتشوفوا donc la division donc là c'est une en métaphase l'anaphase ثم la télophase donc les différentes étapes
Donc, il y a la nucléole. La chromatine devient du Regardez, filament colorable là où le centrosome, regardez, c'est la de plus en nucléole. plus épais par spiralisation. Ces filaments sont appelés chromosomes. Le centrosome se dédouble et chaque centrosome forme une figure particulière appelée astère. Le nucléole disparaît peu à peu, l'enveloppe nucléaire se démantèle progressivement et finit par disparaître. Il n'y a plus de frontière entre le contenu du noyau et le cytoplasme. Chaque chromosome apparaît fissuré. Il est constitué de 2 chromatides réunies par une zone non colorable appelée le centromère. Les astères vont s'éloigner l'un de l'autre et occuper chacun un pôle de la cellule. Et bien sûr, c'est une cellule Les fibres s'organisent et se dirigent d'un pôle à l'autre. Ce sont les fibres polaires. Chaque astère forme également des fibres appelées fibres astérielles. D'autres fibres s'organisent perpendiculairement au centromère des chromosomes. Ce sont les fibres chromosomiques. Ces ensembles de fibres forment le fuseau achromatique ou fuseau de division. Les chromosomes entrent en mouvement. Ils étaient jusque-là dispersés dans la cellule. Ils vont s'organiser et s'aligner au milieu, ou à l'équateur, de la cellule et forment ainsi une figure particulière appelée plaque équatoriale. Puis les centromères se divisent et il y a séparation des chromatides. Chaque chromatide, ou chromosome fils, migre vers un pôle de la cellule, de sorte que l'on obtient dans chaque pôle un lot de chromosomes qui commence déjà à se déspiraler et à reconstituer la chromatine. Le nucléole réapparaît, l'enveloppe nucléaire se réorganise à partir du réticulum endoplasmique et ainsi la cellule semble avoir 2 noyaux. Au plan équatorial, il y a création d'un sillon de division qui coupe la cellule en 2 parties égales qui finissent par se séparer par étranglement. Ainsi, chaque cellule fille a hérité de la cellule mère un nombre égal de chromosomes et une quantité égale de cytoplasme. On a la mitose, il est observé au microscope, donc en strate de phase. Afin de faciliter l'étude de la mitose, on on a la divise en 4 étapes, 4 phases, selon la disposition des chromosomes. Dès l'apparition des chromosomes, juste avant la formation de la plaque équatoriale, équilibre de courte durée pendant lequel les chromosomes sont au maximum de leur spiralisation et se placent à l'équateur de la cellule, c'est la la métaphase. métaphase.
la division des centromères, la séparation des chromatides et la migration des chromosomes fils vers les pôles est l'anaphase. La division du cytoplasme et la séparation des cellules filles forment la télophase. Les particularités liées à la cellule végétale se situent au niveau de la composition du fuseau achromatique qui n'est formé que de fibres polaires et de fibres chromosomiques. Pas de son végétale étant dépourvu de centrosome, donc il n'y aura pas d'astère. Il y aura des cas en plus. La séparation des cellules filles à la télophase se fait par la formation d'une paroi squelettique.